Je pense donc je suis. Je me réjouis de savoir que vous aimiez ton nouveau poste. Ben oui, effectivement, la poste est tout près de chez moi. Donc, vous avez remarqué comme moi, mes chers, ton poste dans la première réplique et dans la deuxième réplique, la poste. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام، لقد لاحظتم معي في الحوار في المقطع الأول كلمة ton poste مذكر، وفي الحوار المقطع الثاني la poste مؤنث. Donc, comment savoir le genre d'un nom masculin ou féminin? La leçon d'aujourd'hui va nous aider à savoir la différence ou bien identifier les noms masculins des noms féminins. درس اليوم هو درس مهم جدا لأنه سيمكننا من معرفة الكلمات التي هي مذكرة من المؤنثة، وهذا الدرس من الدروس المهمة جدا باللغة الفرنسية، خاصة بالنسبة للأجانب الذين يتحدثون باللغة الفرنسية. فهذا شيء صعب جدا علينا، لذا سنحاول تقريب من خلال مجموعة من القواعد. إذا تابعوني، لأن معرفة المذكر والمؤنث في اللغة الفرنسية من الأشياء المهمة في كثير من القواعد التراكيب. Donc, c'est une leçon de grammaire. Tout d'abord, qu'est-ce que le genre d'un nom? في البداية ينبغي معرفة جنس الكلمة أو جنس الاسم. Elle est de genre masculin lorsqu'on peut mettre un ou le devant le nom. À titre d'exemple, un garçon. إذن هو مذكر عندما يمكن إضافة un, he et le. Un هادو les articles définis le et les articles indéfinis un. عندما يمكن إضافة الكلمة إليها le ou bien un نعرف أنه مذكر. Il est de genre féminin lorsqu'on peut mettre une e là. Là, une fille. Une fille. إذن هو بطبيعته مؤنث عندما يمكن إضافة إليه يعني قبل الكلمة une article indéfini ou la article défini قبل الكلمة أو قبل الاسم. مثلا الفتاة، الولد، الفتاة. Ensuite, quels sont les noms exclusivement féminins? إذن كيف نعرف أن الكلمات هي مؤنثة؟ يعني ما هي الطريقة التي يمكننا لها معرفة بأن هذه الكلمات بالفرنسية هي مؤنثة؟ عندنا مجموعات. Les noms de pays et de régions qui se terminent par E sont tous féminins, comme la France, l'Allemagne, la Russie. إذن اسماء البلدان أو المناطق، الجهات التي تنتهي بالحرف E هم مؤنثة. مثال la France, l'Allemagne, la Russie. E, E, E. Donc, ce sont tous féminins. إذن هادو كلهم مؤنث. Les noms avec les terminaisons suivantes ou bien les suffixes suivantes. terminaison suffixe يعني الكلمات التي تنتهي بهذه suffixes. Les suffixes, on les appelle les suffixes ou bien la terminaison، يعني نهاية الكلمة، الحرف الأخير أو السيلاب الأخير من الكلمة. مثال A2 A2 une pommade avec ADE. Une promenade UDE, une attitude, exception le prélude et le coude. يعني
الكلمة المؤنثة هنا مثلا une attitude مؤنث ما عدا بعض الكلمات مثلا le prélude et le coude هم مذكر. A, I, S, on. La raison, la saison. مؤنث كذلك. 2S, I, O, on. Une admission, la compassion. Les noms qui se terminent avec les suffixes UR يعني الكلمات التي تنتهي ب URE هم مؤنثة يعني féminin sont féminins la voiture, la nature, l'ouverture, la fermeture. T, et la beauté, la fidélité, la bonté, la générosité. Ce sont des exemples. هادو أمثلة يعني أمثلة للكلمات التي تنتهي avec suffixe T. Ion, ion, sion, xion, sion. الكلمات التي تنتهي بهذه السفكس كما قلت مؤنثة. L'opinion, l'information, la connexion, la conversion, exception ما عدا le bastion هو مذكر رغم أنه ينتهي ب ion. IE, la magie, la philosophie, l'économie. إذن مؤنثة كذلك الكلمات التي تنتهي avec IE. Heure, la peur, la fleur, la chaleur. إذا هذه الكلمات مؤنثة لأن تنتهي avec le suffixe heure. Exception يعني ما عدا يعني دائما في أي قاعدة نصب يعني ما عدا يعني. Le bonheur, le malheur. هم مذكر هم أسماء مذكرة. Les noms qui se terminent avec les suffixes et le accent e comme la durée, la pensée, l'arrivée. Ce sont des noms féminins. هادو كلمات مؤنثة عندما تنتهي ب يعني e accent e accent e. Exception يعني كما قلت أي قاعدة هناك حالات خاصة مثل le musée, le lycée. Ce sont des noms masculins يعني هادو كلمات مذكرة. Ance avec A-N-C-E, E-N-C-E comme la confiance, l'intelligence, la romance, l'influence. هذه كلمات مؤنثة ما عدا le silence هذا اسم مذكر. و بمختلف كتاباتها يعني avec OI, avec OIE, avec OIX يعني الكلمات التي تنتهي بهذا السيفكس هم مؤنثة أو هن مؤنثات. La loi, la joie, la voix ما عدا un roi. Un roi c'est un nom masculin هذا اسم مذكر. S, E2SE الكلمات التي تنتهي avec E2SE la politesse, la vitesse, la justesse هم أسماء مؤنثة. هادو فقط أمثلة يعني هناك كثير يكفي فقط حفظ السيفكس. Et ou haute est avec E2TE ou bien O2TE مؤنثة. Une gorgette, une mallette, une menotte. Elle avec E2LE comme une poubelle, une ruelle, une truelle. هذه الكلمات مؤنثة لأنها تنتهي avec E2LE. Passons maintenant aux noms exclusivement masculins. Les noms de pays se terminent par une consonne ou une voyelle, sauf E, comme le Canada, le Japon, le Portugal. نمر الآن إلى الكلمات المذكرة. إذن
les noms des pays يعني أسماء البلدان التي تنتهي بكونسون مثال B D C وجميع لي فويل ما عدا التي تنتهي ب E قلنا عنها مؤنثة مثل le Canada le Japon le Portugal لاحظوا معي L N consonne A voyelle les noms des saisons أسماء الفصول الأربعة كلها مذكرة le printemps الربيع l'été الصيف l'automne الخريف un hiver الشتاء les noms des mois أسماء الأشهر كلها مذكرة le janvier avril et ainsi de suite les noms des jours de la semaine أسماء أيام الأسبوع مذكر le lundi مذكر le lundi الاثنين le mercredi le samedi le dimanche. Poursuivons avec les noms masculins les noms des langues إذن أسماء اللغات مذكر أيضا comme le français, le danois, l'arabe. Les noms d'arbres أسماء الأشجار le chêne, le palmier, le sapin. Les noms avec les terminaisons suivantes comme ISM et ASM. الكلمات التي تنتهي ب ISM ASM مذكرة le journalisme, le fanatisme, un fantasme. Mot MENT مذكرة un enterrement, un entraînement. AL comme le journal, le capital aussi c'est un nom masculin. إذن الكلمات التي تنتهي avec AL مذكرة أيضا. Les noms qui se terminent avec IER ي comme un courrier, un quartier, le calendrier. الكلمات التي تنتهي ب كذلك مذكرة. âge AGE le fromage, le voyage, le garage. هذه أيضا كلمات مذكرة ما عدا la page, la plage, l'image, la rage رغم أنها تنتهي ب âge إلا أنها مؤنثة وهذه حالات خاصة. الكلمات التي تنتهي ب K comme le tank, le crack. B الكلمات التي تنتهي ب en le salon, le patron, le bâton, le citron مذكرة أيضا. Les noms qui se terminent avec war comme le miroir, le lavoir, le devoir ce sont des noms masculins. هذه كلمات مذكرة أيضا. إذن يكفي فقط حفظ les suffixes لمعرفة مذكر أو مؤنث. Finalement, on peut trouver les noms avec deux genres. Ça veut dire que les noms peuvent être à la fois masculins et féminins. Les deux genres sont possibles. Comment on va savoir؟ وفي الأخير يمكننا أن نجد كلمات كثيرة تقبل يعني تكون جنسها مذكر ومؤنث في نفس الوقت. كيف ذلك سنعرف. Donc, les noms avec deux genres peuvent être avec des sens différents. Suivant le genre attiré, le nom change de sens. إذن الكلمات التي لها جنسين ذكر أو أنثى يختلف معناها على حسب جنسها. مثال le livre كما نعلم هو الكتاب.
c'est un assemblage de feuilles écrites. masculin إذا جاء مذكر فهو معناه كتاب. أما إذا جاء مؤنث la livre فهو une unité de poids au monnaie، معناتها هو وحدة للقياس أو الجنيه الاسترليني والجنيه المصري الجنيه. Le page c'est un jeune noble. Observons. يعني le page la page. La page هي صفحة، و le page masculin هذه مؤنث معناتها صفحة، و le page مذكر معناتها هو ذلك الطفل الذي كان في العصر يعمل في العصر، هو نوبل يعني شخص نبيل يعمل في العصر صغير لكي يتدرب لكي يكون فارس. On dit le page. Un autre exemple, le tour, ça peut être un circuit, par exemple un tour, le tour touristique يعني جولة سياحية، ou bien le tour يعني هي داك الآلة اللي كتمكننا نستعملها في الفخار لكي نحصل على الأشكال، أو نستعملها في الميكانيكا أيضا. la tour féminin كتعني لنا bâtiment ou bien construction يعني بناية شكل الأغلبية يكون دائري، مثل la tour de Hassan, la tour Eiffel, la tour de Pise. Les noms qui ont le même sens pour les deux genres. الكلمات التي لها نفس المعنى بالنسبة للجنسين مذكر أو مؤنث، يعني مذكر أو مؤنث لها نفس المعنى. Certains noms peuvent avoir deux genres sans que le sens soit changé. يعني المعنى لا يتغير رغم تغير الجنس. On peut dire un après-midi ou bien une après-midi. يعني بعد الظهر مؤنث أو مذكر. Un enzyme ou bien une enzyme. Un ou bien une interview. لا يتغير معناها، يبقى المعنى كما هو. Mes chers, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Merci bien pour votre attention et j'espère que vous avez appris quelque chose avec moi. Et à la prochaine. أعزائي الكرام، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أنكم استفدتم وقد استطعتم التفريع بين المذكر والمؤنث، لأن التفريع مهم في اللغة الفرنسية، ويمكن لكم فقط حفظ هذه لكاتيجوري المجموعات، يعني مجموعات ديال لي سيفيكس التي عرضتها أمامكم بالنسبة للمذكر والمؤنث. كما يمكن لكم الرجوع إلى الإحساس، وعند حفظ الكلمات ينبغي حفظها مع les déterminants، يعني les déterminants les articles définis et indéfinis، يعني le la une لكي لا تخطئوا في المذكر والمؤنث.